आया भी आया, अपना नाम दिनेश अल्फा। जंप पसंद कौन मैसेज किया मेंबर क्या बात है। अभी ना सिर्फ यही गेम प्ले डालेंगे अपन लोग आर्केड वाला। तो अपन रश गेम खेलेंगे ना, इसमें आ जाएंगे तब डालेंगे अपनी मेन वो रश गेम वाली वीडियो। Excellent work. आजा साइड लेते हैं। बाजू के घर में बंदा है इस वाले में। बंदा है बाजू। हाँ मैं तो पता है। आजा फुटप्रिंट आ रहा है। देखो टैलेंट से चोर बैठा होगा। अरे उसी को मारे जिसका प्लेन था। Excellent work. ऐसा हाँ है ये। कहाँ से मारा तुमने? Enemies ahead. एक सेल्फी तो दो मेरे को भी। Fall back to safe zone. सेवन आ जाओ संबंध सेवन हम लोग मारेगा सब हमको पूरे मशीन गन हम लोग स्नाइपर है। एक शॉट में हेल्प लगे। बड़े घर से कब्जा करता पड़ो।
Enemies ahead. हाँ देखा हूँ। पिक नहीं ले रहा। क्या बात है? चलते हैं, पेड़ के पास रहते हैं, जोन में रहेंगे। एक पेड़ आप कवर करो, एक पेड़ में। कैसे कैसे हुआ? रनिंग छोड़ दिया अपने भाई उसको।